Nabi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin minan nas. Al-awwalu talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imul ji'an was-saimina fi syahri Ramadan. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu bermula surga itu mushtaqatun, sangat rindu. Bahasa Nabi, surga seno sangat rindu, sangat apa kena rindu niki? Kangen. Surga seno kangen, rindu ila arba'ati nafarin minan nas, ojok 4 kelompok manusia. Surga seno Bapak Ibu sangat rindu niat badait kancam 4 manusia. Mudah-mudahan itu termasuk ilik salah sekian, ilik seempat seno. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. 4 dengan sa terindui, 4 dengan sa tekangan, 4 dengan sa napi arah niki meleh surga niki tetamai ni si 4 manusia. Mesa pertama bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah talil Quran, dengan sagenem girang baca Al-Quran. Kerang-kerang baca Quran ibu, apa hamud dait dibaca. Fatihah Al-Quran aran, kulhu Quran aran, apa hamud dait baca. Ayat kursi memdaitan. Nede biar ayat kursi unin, kursi unin. Dedi ye no ayat kursi ja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nah, bacaan bahasa Nabi ayat baca Al-Quran bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Quran, baca ke Quran seno, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ingat bahasa Nabi lemak saya girang baca Quran di bawah dunia, yang datang Al-Quran iki di kiamat, yang bebing syafaat, yang bebing pertolongan. Tipak saya di ashabih dengan sakirang baca. Mudah-mudahan termasuk pulunggum sami dengan sak tebing syafaat isi Al-Quran. Ya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kelebihan saya sak baca ayat Quran. Baca Al-Quran atau ayat Al-Quran, ayat kursi. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baca ayat kursi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin kana Rabbul alamin yatawalla biqabdi ruhihi
biyadihi wa kana kaman qatala anbiya'illahi ta'ala hatta yastashhida. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya girang baca ayat kursi hingga saat sembahyang 5 waktu, maka Allah Ta'ala yukbidu ruhahu, Allah Ta'ala ya cabut nyawa dengan seno kaman yukbidu ruhul anbiya, bara entang saat tercabut nyawa para nabi. Saya baca ayat kursi hingga sembahyang 5 waktu yang tercabut nyawa roh bara entang saat tercabut nyawa para nabi. Apa kena niki bu ndek tiak sakit lalu sekarang amun girang baca ayat kursi. Coba baca makin sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Apal niki? Selamat datang yang ucapkan kepada Mukarram Kakak Datun Guru Haji Mulyadi Mustajab bersama Al-Ustaz Mukti Ali. No pahala dengan baca ayat kursi. Saya baca ayat kursi hingga sembahyang berarti amun 5 waktu ya tak baca hingga sembahyang berarti 5 kali kena kan? Yang terkican waktu tercabut nyawa, yang tercabut nyawa tiang pelongkong sami roh niki barantang saat tercabut nyawa para amin. Allahumma amin. Kayun matun dek amalan angkang nggih ndek kayun doang agun dek gawe sila gawe nggih ayat kursi baca demet hingga sembahyang baca ayat kursi. Nah niki para jamaah kelebihan baca ayat kursi. Bahkan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, nah Nabi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a barang siapa yang membaca nggih ayatul kursi ayat wa yaj'ala thawabaha li ahlil kubur la yabqa li ahlil ardi qabran nggih la ja'alallahu fihi nura wa yattasi'u qabrahu minal masyriq ilal maghrib fa'atahu Allah ta'ala bi'adadi kullu malakin fis samawati 10 hasanatin wa kataba liqariha sawaba 70 syahida wa a'tahu Allah ta'ala sawaba 100,000 dinarin fi sabilillah. Bahasa Nabi saya baca ayat kursi ini kelebihan baca Quran nih. Hai milih tekangan si surga ibu. Saya milih tekangan, milih tekangan si surga. Milih taman surga. Nah lagu mon milih surga no taman si sideng tengah masukin anda ya. Nah kan ini akan barat deh. Memilih surga no meleh tetamai di sisi depada itu pada baca Quran.
Quran. Nabi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min mukminin. Dinara dengan mukmin beriman. Kena mukmin nu mana-mana masih dem naon. Ma min mukmin. Dinara dengan beriman. Nina mama bahasa Nabi. Mun nina mukminah, mun nina. Mun mama mukmin, mun nina mukminah. Mun mama muslim, mun nina muslimah. Anu dem tahu. Dem tahu mana-mana dem tahu bidang. Mukmin artinya dengan beriman mama, menina mukminah. Yaran sida mukminah. Aran mukminah teh. Mukminah. Mun mama Islam, aran muslim. Amun nina Islam, aran muslimah. Anu dem tahu, mana-mana dem tahu. Nah, nu ingat bahasa Nabi, ma min muslimin au muslimatin, bahasa Nabi. Ada tahu. Dinara dengan mama Islam mukmin beriman, mama mukminin, apa mukminah nina beriman nina beriman ma Islam nina Islam ma. Mun baca ayat kursi no bahasa Nabi. Yang belum baca ayat kursi. Waja'ala sawaba li ahlil kubur. Mau terus memniatan pahala nu ojok serapu ahli kubur. Dengan hormati telang nu ye memniatan nu isi ayat kursi nu hak membaca. Meniu ni niatan ya Allah ni baca ayat kursi al niatan jok kina ke jok ama jok papu jok balok jok kembik ketik toke goner apa rantai kletok latek. Sedang lomak atas nih si anu nu kletok latek nu sedang lomak. Lanjut lagi. Saya baca ayat kursi Allahu la ilaha illa nu sampai tutup. Memniatan ojok ahli kubur nama apapu balo or tembik kelti niatan waktu anda kan di tonaran lagu tu lain pahala nane nenek atur laun gantung amal ibadah tangi. Au memniatan ojok keluarga membaca kursi memniatan ojok dengan satu kubur mati telang no apalagi mahususan malik bahasa Nabi yang terkica namun niatan baca kursi jok ina amat sama mati telang la yabqa li ahlil ardi gih khabaran illa ja'alallahu ta'ala lahu nura. Bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya niatan keluarga baca ayat kursi niatan ina ama papu balo ambil kertokan yang terkica si Allah Ta'ala benarak dengan samu niatan keluarga niki kecuali yang tebing cahaya dalam kubur sida-sida Allah. Masya Allah. Ini si cemon pada ina kiriman lampu so apa no lampu dilah anu no ende na lampu dilah kecopok no jamun ayat kursi no ja dilah belek waneh dilah pira watt no semaka no lalu anuan kilometer no di jari kilometer no bahasa Nabi ane wang taman ni nama niatan ayat kursi no petang mau kubur anak nijaan baca anak kebareng ge dan petang ini tak bakti no nina nyata surah ayat kursi yak nyata nu si sebab pemanik di sida Nabi ia sebab dengan tawaat sama mati talang tu dalam kubur tekican nurah tekican cahaya dalam kubur. Masya Allah. Anu kiriman itu bendara dilah tele bawon dunia semalam benda tinsah wairop ni aneh dulu karing nanian di tali lampa untuk kubur petang dendang niata nangka ayat gur adin tenang kubur amin Allahumma Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam endah saya niatan napi keluarga saya meninggal dunia apa ayat tur wa yattasi'u qabrahu minal masyriq ilal maghrib wa yattasi'u
Sakadua yang teluasan kubur ina amat sabut baca ayat kursi seno. Berembe keluas minal masyrik ilal maghrib. Ele entewu jelu sampai penyerapan jelu ke galu kubur nanenu, masya Allah. Ndek na sempit. Yang teluasan barak kebeli dunia ni. Nu ada menawan nu. Galu kena kubur antu jari ya. Wah pagalu kuburi nama ada sila ndek ni nama masih nirup papu oto niata galu kuburi nama ada tak bakti uni dengan tawa atau kagat dalam kubur ara nana kira ngaji jok tu tempa sunin tebara isi tuang guru gagah nu cemoh lalu uni nama kan cemoh kita ngaji biane Monani jamun baca ayat kursi galuh kubur mau 2 kali ma baca ayat kursi mau 2 kali dunia kegaluh naneh mau 2 kali mande tetap bilang jelu berembe kegaluh naneh galuh kena bacaan belowe bagian menuju ke kowok anu bibi setan nggih baca ayat kursi insyaallah mergawe nggih alhamdulillah. Yang teluasan kubur ina amat minal masyrik ilal maghrib ilin mulai peniwaan jelu sampai penyerapan jel fa'atahu Allah ta'ala bi'adadi kullu malakin fis samawati 10 hasanat wa kataba liqariha sawaba 70 syahida. Dan bahasa Nabi fa'atahu Allah Ta'ala bi'adadi kullu malakin yang tebing endah para jamaah dengan sak baca niki yang tebing pahala barak pira keluik malaikat searah elek bumi lah pira malaikat muntahan keluik ia keluik pahala dengan satu dalam kubur. Dan tenda itu sak baca apa yang mau gerahan dengan mati doang itu sama sirup sak baca ayat kursi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercatat sida-sida Allah Subhanahu wa taala wa kataba liqariha sawaba 70 syahida yang tercatat di 40 sami niki pahala dengan sak baca niki 70 syahida 70 pahala dengan mati syahid. Ane wak bani malu perang ane nalu mati syahid. Bani ama garing menu nam de perot lalu. Emak saling mati nani. Mau ane ma 70 kali ma mati bahasa Nabi tegalah nalu perang. Belian pahala baca kursi nu aneh nu pahala. Nang dakak menu baik batang baik. Milu baca baru ni kita tuntun masih baca ayat geram abad lalu baca nggih pira baru tebing pahala dah sida sak baca yang tebing pahala 70 dengan mati syahid no berembe kebalik pahala dengan mati syahid non tahun kebalik niat nyawa korbanan dengan ni tu baca kursi anu mu abot mu tiang puluh mu kesalah tahu tenda mu tokol baca kursi mau pahala 70 dengan mati syahid nu nak kemolahan masya Allah lagu abot no baik fa'atahu Allah sawaba 100,000 dinarin fi sabilillah. Dan yang tebing sida pahala dengan sabaca ayat kursi seno sekali yang tebing pahala dengan sak bersedekah isi pira niki 100,000 dinar barak pahala dengan bersedekah niki 100,000 Nabi arah niki 100,000 dinar dinar nun den kepeng bara itu apa mun dinar nun jama sisi kepeng mau barak pahala tiang pelungguh bersedekah isi 70 pitu apa 100,000 ni kebaru nu salau ni 100,000 dinar ia pahala baca kursi barat dengan bersedekah isi 100,000 dinar
Piru kalau enak sekek dinar pendek tahun kalau enak piru anu luwe gati paluan baca kursi baca Quran akan nggih